Ayan, restart set 2 po. Set 2. Ayan. Okay. Ayan. Oops. Okay. Again. Si Alas. No? Kanina guys, no? 7:25. Favor of Alas. Okay. Ngayon, 1 point na 1-0. Yun. It's none. Oops. Nice block. Yun. Spike. Pasok. Ay, out pala. Ay, pasok na. Pasok. 0-2. Same kanina, di ba? 0, no? 0-2, 0-3. Till umabot sa 12 ata yun. Ay, 7 pala. 7, tsaka sila nakascore sa serving. Ayan. Ayan. Zero 3 again. Oops. Yun. Ang score ni Davao. Ayan, 1-3. Much better ngayon, di ba? Yun. Oops. Ayan. Pasok. 1-4. Oops. Yun. Spike. Good. Oh! Ayan, pasok pa yan. Oops. Good. Yay. Oh. Thank you, eh. Uy, kutsara! Sige lang. Yan to, pinani na yan po nito. Thank you. One five. Thank you for Kani kang hilo na yung kang biboy. sige. Hindi na sa may butang ako. Dinala lang sa kaya yung takado ko. Sarado. Ayan. Let's continue guys. Fuck. Out. 1-6. Na. Thank you sa ating sponsor, no. Kanina their manok, ngayon their chicken. Charot, joke lang. Ayan. Alright. Grabe, galing. Out. And 2. 6-2. Tagal mag-reflect. Ayan. Okay, bola ng Davao Eagles. Oops, smooth. Ayan. Block. Oops. Ayan. Pasok yan. 2-7. Ayan, 2-7. Ayan. Bola ng Alas Pilipinas. Ayan. Ayan. Puck. Smooth. Good. Pasok. Spike. Yan. Pang. Sige. Parang na-block ng net. Score yun ng ayan, Pilipinas. Alas Pilipinas. Ayan. Okay, saktong serve lang, no? Huwag mo mag-pass. Oh, good.
Yan, smooth. Yan, black. Yan, spike. Out. 2-9. Ay, hindi. Pasok yan. Sorry. 3-8 pala. Bola ng Davao Eagles. Ito mga Agila to sila guys. Hook. Boom. Iyon, no? Ayan. Bola ni Alas. Oh, boom. Out. Sayang. 9-4. Bola ni Eagles. Yan, parang umahabol yung Agila natin yung Davao Eagles natin parang umahabol. Yan naman 9-5. Ba't naman di nakagalaw? Parang nasa tuwa sila nun parang na-push ba? Bola niya yan. Yun, lakas. Oops. Nakapost si Lily ba yan? Napakati sa kanyang ulo. Sorry guys. Sorry, baway tayo. Mahabol Oops. Out. Ayan, 6-9, 6-10. Ayan. Ayan nga, sabi ko bumabawi Ayan, bawi tayo guys. Ayan. Bumabawi. Ayan, layo no. Gigil na gigil sige. Nice block. Scoring niya di ba? Yan. Davao Eagles 7-10. Yan. Lumalaban yung Davao Eagles natin guys. Yan. Nice serve. Good. Yun. Bawi agad. Ayan, bawi agad. Ayan. $7-12. Ayan, 7-12. Outside. Grabe. Magpas. Sutay-sutay na, no? 8-13. Favor of Alas Pilipinas again. Pero lumalaban yung yung Davao Eagles. Yeah. Ano yun? 14, ayan. Parang may na yung ating Agila. Yan. Time out po na kayo guys. Gutom na ako. Joke lang. Kain na tayo while
Layo na lang, 9:15. 9:15. 9:16 pala. Sorry. Ito guys, ako nagbabanta nitong pag mag-off. Pero ano tatag, ginagalaw mo yung ano, yung mouse. Nag-off talaga yan. On mo lang agad. Oops. Grabe eh, tinakbuhan. Hinahabol. Nakaupo, gigil na gigil sila eh. Sana kami na lang yung mag-ano no. Titira nun. Pwede ba yan? Grabe. Wala na. Sobra sa kalahati na. 9:18. Yan, time out. Time out. Thank you, Lord. Again, the score is yan 9-18 in favor of again, Alas Pilipinas. So, grabe. Ganda ng laro guys. As you can see naman, di ba? Ganda ng laro, no? So, ayan. Kaya na tayo. Thank you so much again sa sponsor. Meron laking fried chicken dito and may ano pa, oh, dessert. Ayan. Parang kasama pa fried chicken. Ayan. Thank you so much. Ayan, back to... back na. Balik tayo sa laban. Ayan. Set to pa rin tayo guys, ha. Favor of Alas. 10-19. Ayan. Subulan ng Eagle. Davao Eagle. Ayan. Oops. Agoy na short. 20 agad. 20 agad. Sayang. Doon naman sila bumabawi talaga yung pag-survey. Ano yun? Juan? Ha? Pagkaon? Pasiga. Pasiga rin. Oo, gipasiga ni... Katong si... Pasiga mo? Oo. Ayaw ko naman. Oo. Ano kayo ito pa? Kasi? Guys. Sino ba ito? Okay. Score pala niya na yan. Davao Eagles. Yan. Bawi. 12-20. 12-20. 8 points. Kaya pa yan? Sure. Mahirap na. Mahirap. Mahirap na bulin. Kasi ang galing ng ano eh. Both groups magaling. Tignan nyo parang hirap kaya no. 4 points na lang kulang guys. 4 points na lang kulang. Okay, Alas again. Favor si Double Eagle. Score ni Double Eagle 30-21. Klaro naman 13-22. Come on.
Lah, grabe. Tuwang na ba? What? Lah! Parang may mga power, mga libero nila. Ganda nun. Yan guys. Init na ng laban, no? Bawat libero, tumatumbling na. Tingnan niya. Oh! Iya, grabe. Gumapang pa, no? Oh! Ah! Short. Ayan, isa na lang guys. 1 point na lang, kulang. Ayan, 13-24 in favor of Alas again. Ayan, isang tira na lang yan. Papanalo na nila yung set 2 again. Hirap ng ano. Oh, yan. Sus, grabe. Parang isang oras to, hindi mahuhulog yung bola. Puro magaling. Ah, grabe, galing nun. Nice. Wala. Good. Yeah. Pasok. Out. Out, pasok. Yan, pasok. Pasok. Yan, congrats. Again, Alas.